এই তুই যে স্কুলে পড়িস ওই স্কুলে একসময় আমি মাস্টার ছিলাম, মাস্টার। a+b এর হোল স্কয়ারের সূত্র, ভাজ্যের সূত্র, ভাজকের সূত্রটা বলতো দেখি। আমি হয়তো দুদিন পরে মরবো, আগে মরলে কি ক্ষতি। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या गामछा भी खुल गया मेरा लगती ये जहाँ मुझसे ऐसा कोई दिखा नहीं हो, पल जब से देखा तुझे जुदुआ नहीं को होने लगा, दिल मेरा मुझे जगा के खुद सीने में सोने लगा। কে পলাইছে?